सब्सक्राइब करंतु आमर पेडागोजिकल जोन यूट्यूब चैनल को बेल आइकन क्लिक कर दिंतु आमर लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाइबा पई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिया पेडागोजी क्लास। आज आम ओडिया पेडागोजी क्लास रे तार सेकंड चैप्टर गद्य शिक्षादान उद्देश्य एवं पद्य शिक्षादान उद्देश्य से विषय डिस्कसन करबा। सो स्टार्ट आवर क्लास। फास्ट आमर कौन अच्छी गद्य शिक्षादान प्रणाली माने आमे सब केउ केउ स्टेज अतिक्रम करिकी केउ केउ सिस्टम सब पार करिकी आमे पिलानक पाखरे गद्य टिक आमे टीचिंग दे थाउ किंबा निजे पढ़ी थाउ। आमे आज से विषय डिस्कशन करबा। तो हमर फास्ट कोन अछि उपक्रम उपस्थापन एवं मूल्यांकन ए 3 स्टेज माध्यम रे आमे ए तीनोटी सोपान माध्यम रे आमे माने पिलानक गद्य शिक्षादान दे थाउ। तो फास्ट हमर कोन अछि उपक्रम स्टेज रे कोन होय थाय शिक्षार्थी रो बा आमे केउं तरीकार पिला को बा उपक्रम रे कोन कोन डिस्कशन करिकी आमे पिला को गद्य मध्य को आनी थाउ बा पिला को आमे पाठ मध्य को आनी थाउ सेटा देखिबा। बुझिला मॉर्निंग सॉज द डे भली उपक्रम रु शिक्षादान रो सफलता विषय रे जणा पड़थाय। माने तुलसी जेपरि दुई पत्र रो आसे ठीक से परी उपक्रम स्टेज जेतेबेले पाठटा हमर पढ़ा न हेजी सेतेबेले आमे फास्ट उपक्रम स्टेज जेतेबेले जानि परिबा कि पिला किपरि पाठ रिसीव करिवो एवं ते दूर पिला को पढ़िबारे सक्षम होबा। बुझिला तो सेतबे कोन आवश्यक शिक्षार्थी मन रे कौतूहल और आग्रह सृष्टि करिबा। प्रथमे पिला को जेतेबेले से माने क्लासरूम से सैलेंटली बसते कि कौन कम करते सडन आम जा कह पाठ पढ़ाई तो पिला ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो कौन कर आवश्यक माइंडटा जेहेतु से खेलुले कि किसी करुले तो से निहाती थी तो पाठ को आने आम कि एपरी कम करवा आवश्यक जो द्वारा कि पिला विरक्ति अनुभव कर पाठ पढ़ाई और से धीरे धीरे पाठटी को आम जहाँ भी किसी पढ़ाऊँ बुझाई चेष्टा करें। बुझेगा तो शिक्षार्थी मन से कौन होगा आवश्यक पाठ पढ़ी तार किसी इंटरेस्ट रहा आवश्यक जो द्वारा कि पाठटी को भलसे पढ़ी पारे। बुझेगा सेकेंड कौन आसला सेमानक पूर्व ज्ञान को आधार करी नूतन प्रसंग उपस्थापन करा जाए। आमे जेतेबेले कोन नुआ कौन विषय आरंभ करूचंती तो सडन जीवा कौन गोटे विषय आरंभ न करिकिना तो सेमानकर पूर्व ज्ञान माने सी से विषय संबंधित से माने कौन ज्ञान पाई उड़िया हो गप हो आमर स्टोरी हो जहाँ किसी आम पढ़ा तो पिला ता से विषय किसी पूर्वर किसी कथा जानी कि जदि जानी तेबे ता ज्ञान एवं आमे जो पाठ पढ़ेबा ताकू मिक्स करी पिला को पढ़ेले ना पिला ऑटोमेटिक कथाटा बुझे कारण जे कथाटा जिते पिला जानी गोटे बुझाई इच्छा हे। बुझेगा से कौन आवश्यक पिला को तार पूर्व ज्ञान को आधार कर मैंने सब बेले उपस्थापन करवा आवश्यक। बुझेगा तापर आसला आमर गीत गप और विभिन्न चित्र माध्यम उपक्रम कार्य कर मैंने गीत गप पिला किपर आम पाठ मध्य को आने आम सडन आसिक पाठटा कौन पढ़ा न कहीकिना किसी आम एक्टिविटी अनुसार चित्र हो गप हो गीत हो क्या माध्यम गोटे देकी जब आम पाठ मध्य को आने तो पिला जान ही पार से पाठ मध्य आसला बोली। बुझेगा तार संगे संगे कौन होना विरक्ति लगे से धीरे धीरे कथाटा को बुझाई चेष्टा करें। बुझेगा तापर आसला आमर उपक्रम शेष में शिक्षक निजर उद्देश्य ज्ञापन करती और पिला प्रसंग नाम कहते माने शिक्षक उद्देश्य गोटे कि मुझे जहाँ भी किसी कम करुँच गप कहतु कि कौन क्या महापुरुषों चित्र देखूँ कि कौन कविंर चित्र देखूँ मैंने जहाँ भी देखूँ तर मेन फोकस थो क्या उद्देश्य पर कि हाँ उद्देश्यटा कौन मोर मुझे यह मध्यम ही पिला पाखे विषय नामटी को कहवा विषय मध्य को आनमी पाठ मध्य को आनी। बुझेगा तो से शिक्षक चतुर्मान आवश्यक एवं लास्ट जो देखिले कि पिला तांकर उद्देश्य माने टीचर देखिले कि निज उद्देश्य से सक्सेस पाई कि पिला माने धीरे धीरे विषय मध्य को आसुँच कि धीरे धीरे पाठ मध्य को आसुँच से कौन करना शिक्षक प्रसंगर नामटी कौन कहे कि तुम कथा कहीं कहूँ कारण आज आम यहाँ पढ़िया। बुझेगा तापर जा कौन करना ब्लाक बोर्ड में लिखे प्रसंगर नाम जदि पिला बुझे कि हाँ आम आज यहाँ पढ़ा हम जहाँ भी मैंने अल्प बहुत किसी ना कि जाचु। बुझे किसी पाठ पढ़ाई विरक्ति लगे और नुआ जो पाठ आम स्टार्ट करवा नुआ लगे ना। बुझेगा नेक्स्ट आम आसला कौन निर्दिष्ट अंश को गल्प आकार में कही सारा पर प्रसंग स्थान पूर्ण करा माने जिते आम कौन पाठ पढ़ेबा सडन माने आम कौन कले ना उपक्रम स्टेज पिला किसी गप गीत चित्र मध्यम आम प्रसंग नामटा कहीदे तापर कौन करना संगे संगे प्रसंग स्थान पूरण न करी जदि हम जो विषय आम पढ़ा आम एमआईएल स्टोरी पढ़ा कि गोटे प्रोज पढ़ा जहाँ किसी पढ़ा से विषय किसी गल्प आकार टोटाल सब न कहीकि किसी सारांश अल्प टिके किसी कहीदे पिलांर इंटरेस्ट लगे कि हाँ आगे कौन अच्छे देखिए आम टीचर आमको कौन पढ़े तो कही सारा कौन करें ब्लाक बोर्ड आसिकी तार नाटा को लिखिद। बुझेगा
तो आमर उपक्रम स्टेज रे शिक्षक प्रधान कर्तव्य कौन पिला माध्यम किपर तांकर माइंड जेहेतु सी माने छोट बेला जेहेतु किसी अन्यमनस्क करुवे कि किसी खेलुवे बुलुवे सेठू माइंड को आनिक किपर से पाठ मध्य स्थापित करेंगे तो यहाँ शिक्षक है मेन फोकस पॉइंट बुझेगा। तो नेक्स्ट आम कौन अच्छी तापर देखिए आम उपस्थापना से आमर शिक्षक जो पिला विषयटा को बुझेबे तो से कौन कार्य करते देखिए। फास्ट आम कौन अच्छी लेखक परिचय प्रदान शिक्षकों आदर्श पठन शिक्षार्थी सरल पठन शब्दार्थ अनुशीलन शिक्षार्थी नीरव पठन भाव उन्मोचन और बोध ज्ञान बुझला। तो यही सब स्टेज अतिक्रम करके शिक्षक उपस्थापना स्टेज रे विषयटी को भल भाव पिला पढ़ाई था बुझे था पूरा विषय टोटाल भाव उन्मोचन टोटाल सब कुछ करते से विषय आज देखा। तो फास्ट आम कौन अच्छी लेखक परिचय प्रदान है। तो फास्ट आम देखा कौन अच्छे आमर लेखकों परिचय प्रदान ओके लेखकों परिचय प्रदान माने एठी को शिक्षक कौन करेंगे जिते कौन पढ़ुं एमआईएल सेतेबेले गद्य शिक्षादान प्रणाली माने जिते सी गद्यटी को पढ़ुं तो सी गद्य जो पढ़ेबे ताकू तो कौन लेखक निश्चित रूप लिखिथे ना खाली गैप लिखिथे कि तो सी जो लेखक लिखिं जो राइटर लिखिं तो टीचर पिला विषय कहे जन्मस्थान केउठी मृत्युस्थान केउठी से मैंने कौन कौन बही एक्सट्रा लिखिं है टोटाल सबकि टीचर पिला आगे कहे बुझेगा। विषय पृष्ठभूमि संपर्क कहुए विषय ऑल टोटाल पूरा कौन अच्छी माने मेन सारांश तार मेन पॉइंट सब कौन अच्छी कहीं विषय क्या कथा विषय कहुई तो विषय पृष्ठभूमि संपर्क टीचर पिला कहे बुझेगा। प्रसंग संक्षिप्त सारामर्म पिला बुझे माने टोटाल आम जहाँ कि अच्छी टोटाल आम तो जिते कौन विषय पढ़ा तो से कौन ना ऑटोमेटिक सब धीरे धीरे पिला बुझे किंतु ता आगुर पिला किपर बुझे ताको किसी अल्प अल्प कर तार मेन पॉइंट ऑटोमेटिक कहीदेवा नेक्स्ट भीतर पिलार ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आसे कि हाँ यही पॉइंट सब कौन कौन डिस्क्राइब कर लिखाई मुझे देखी बुझेगा। तो प्रसंग संक्षिप्त सारामर्म पिला बुझी था बुझेगा। प्रसंगर अंतर्निहित भावधारा बुझा सहज होता है एक सब कर सारापर पिला जिते आम आम कौन करवा ना लेखक परिचय प्रदान करदे विषय सब कौन मेन पॉइंट अच्छी क्या विषय बेटा कहुई सबकि पिला धीरे धीरे कहीदेवा तो पिला कौन हम ना प्रसंगर अंतर्निहित भावधारा अर्थात प्रसंग सब क्या विषय कहुई तार मेन पॉइंटा कौन तार भावधारा माने सी जो जहाँ पढ़ से पाठटा को है सी जो ओडिया पाठटा जो पढ़ो ता सांगर से कौन ऑटोमेटिक तार मैच हो कि हाँ यह विषय ही डिस्कसन टीचर करते मुझे विषय ही आज पढ़ुची बुझेगा। तापर आम कौन पूर्वर पढ़ी आम आसते शिक्षार्थी निजर अनुभूति माने शिक्षार्थी जदि ता संबंध कौन प्रकार अनुभूति थी जदि अभिज्ञता थी तो पिला से पाठ पढ़ा सहज होता है बुझेगा। तापर नेक्स्ट कौन आसला शिक्षकों आदर्श पठन बुझेगा। शिक्षक आदर्श पठन कौन होता है उपयुक्त विराम चिन्ह दे अनुच्छेद को पढ़े स्वरर आरोह अवरोह प्रति दृष्टि माने है शिक्षक कौन करेंगे ना आदर्श पठन टाइम टोटाल पिला कौन ना गल्प आकार कथाटा कहे किंतु संगे संगे पिला धीरे धीरे अनुच्छेद को माने सी पढ़ी पिला शुणेबे है जो कौन हम उपयुक्त विराम चिन्ह मीनस है कौटी कमा फुलिस्टप कि जहाँ कि अच्छी आमर जहाँ कि अच्छी आम प्रश्नवाचक चिन्ह हो से जी सिम्बल भी अच्छी आमर माने कौन अनुच्छेद गोटे पढ़ला बेले ताकू धीरे धीरे से अनुसार अनुच्छेद को पढ़े और स्वरर आरोह अवरोह मीनस है कौन केउठारे स्वर आम उच्च स्वर हो केउठारे स्वर आम निम्न स्वर हम तो माने स्वर जो आम आरोह अवरोह पद्धति अच्छी आम जो आरोह अवरोह है मैथरा पढ़ी आसते आरोह अवरोह निम्न रु उच्च को जीव बुझेगा। तो से स्वरर जो आरोह अवरोह अच्छे आम निम्न रु किपर उच्च को जीव केउठी उच्च हम कौट निम्न हम तो सहीटा को पिलांकर से माने सहीटा को से दृष्टि करेंगे कि क्यों क्यों जगह से लाउड कहे कि धीरे कहे जोर कहे तो से टीचर धीरे धीरे चेष्टा करेंगे बुझेगा। तापर आसला कौन शिक्षार्थी स्वर पठन माने जिते टीचर आदर्श पठन करके गले है कि एठी कौन शिक्षक आदर्श पठन माने कौन शिक्षक एटा कथाटा को पढ़ी देकी गले पिला शुणे दे गले तापर शिक्षार्थी पढ़े तो शिक्षार्थी स्वर पठन माने लाउड रीडिंग आम जोटा कहते बुझेगा इंग्लीश कहते लाउड रीडिंग। तो शिक्षार्थी समस्ते उच्च स्वर अनुच्छेद को पढ़े है समस्ते एका सांगरे हो कि एका एका हो समस्ते मिसिकी टीचर देखिए कि हाँ किए पिला पढ़ुचे किए पिला पढ़ुन तो से फास्ट टीचर पढ़ी दे पड़े नेक्स्ट कौन ना शिक्षार्थी मैंने पढ़े स्टूडेंट मैंने पढ़े है शिक्षक दुर्बल पिला ध्यान देवे और से पढ़ाई सुझाव दे मैंने जिते बड़े कौन लाउड रीडिंग होची तो मध्य किसी पिला था जो मैंने कि पढ़ी पारती ना तो टीचर से लक्ष्य करेंगे कारण से जिते क्लास समस्ते पढ़ते एका सांगे से चुपचाप बस जाती
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନଜର ପଡ଼େନି କି ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ନ୍ତି ନା, ତ ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଠରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଚାନ୍ସ ଦେବେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିକି ଦେଖିପାରିବେ, ପଢ଼ିକି ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରିବା। ମାନେ କୌଣସି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯଦି ପିଲା କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପିଲା ତ ଛନ୍ଦୁଛି ପଢ଼ିପାରୁନି, ଟିଚର ଗୋଟେ ପଚାରିଲା, ସେ କିଛି ମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କିଛି ଭୁଲ କଲା, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଟିଚର କ'ଣ କରନ୍ତି, ତ ଭୁଲ ନ କହିକିନା ସେ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛପଛୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିପାରିଲାନି, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପଚାରେ ତାକୁ ତୁ କହିଲୁ ଏଇଟା ସେ ଭୁଲ କଲା ଠିକ୍ କଲା, ହେଲା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ପିଲାର କ'ଣ ଘଟଣା ଭୁଲ ଲାଗିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ହେଲା ସେ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ। ମାନେ ସମସ୍ତ ଟିଚର ପଠାଇ ଦେଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଦଳରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଦେବେ, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ହଉ କି 5-6 ଜଣ ହଉ, ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଦଳରେ ବସିଲେ, ତାପରେ ତମ ଦଳ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଢ଼, ତାଙ୍କ ଦଳ ଜଣେ ପଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଦଳ ଜଣେ ପଢ଼ିଲା, ହେଲା କି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତେ ଜଣେ ବସି ମେମ୍ବର ସବୁ ପଢ଼ିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାଠଟିକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଉ ଭୁଲ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ହେଲା କି ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଗେ ହେଲେ ଆମେ ଦଳ ପଛେ ନୁକ, ଏ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବଟା ବଢ଼ିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ବୁଝିଲା। ତା ମାନେ ହେଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବ ପଠିତ କଠିନ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସେ ବିଷୟର, ହେଲା, ଟୋଟାଲ ପିଲା ସବୁକିଛି ଦେଖିବ, ହେଲା କି ପାଠରେ ଥିବା କଠିନ ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ବାଟି କହିଦେବା, କହିକି ପାଠରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ, କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଘାବରେଇ ଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କଠିନ ନ କହିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ, ବୁଝିଲା। ତ ପିଲା ପାଠରେ ଥିବା ଯେତିକି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ପିଲା ଚିହ୍ନିବ, କାରଣ ସବୁ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ସେ ଜାଣିନଥାଏ, କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କିଛି ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠରେ ଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ତାହାର ମାନେ କ'ଣ, ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଏଟା ଅଛି, ଯାହା ବି ତା ମନରେ ଡାଉଟ୍ କିଛି ଅଛି ସେ ଟିଚରକୁ ଆରାମସେ ପଚାରିକିନା ତା ସନ୍ଦେହଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଯାହାର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ। ମାନେ କୌଣସି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ଟିଚର କେବଳ ମୁହଁରେ ତା ଆନ୍ସରଟା ନ କହିକିନା ତା କୌଣସି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଚିତ୍ର ହଉ, ବସ୍ତୁ ହଉ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପିଲା କଥାଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ଏହାର ମାନେ ଏଇଟା, ଏହା ମାନେ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, ବୁଝିଲା। ତ ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ କଥାଟାକୁ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆଧାରିତ ବାକ୍ୟ କଳାପଟା ଲେଖିବେ। ଟିଚର ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ ତା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ହଉ, ଗପ, ଗୀତ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ତାର ମେନ୍ ମିନିଂଟା କହିବେ। ତ ପିଲା ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ତୁମେମାନେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର, ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ତା ମାନେଟା କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତ ପିଲା ସେଥିପାଇଁ କଳାପଟାରେ ଆସିକି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆସିକି ତା ମାନେ ଅନୁସାରେ ସବୁ। ତ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ବୃକ୍ଷ, ତ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ପିଲା ଜାଣିଥିବନି, ତ ବୃକ୍ଷ ନେଲେ ଆମର ଗଛ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଚିତ୍ର କାଟିକି ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ କ'ଣ ଦେଖେଇକି ବୃକ୍ଷ ମାନେ ହେଲା ଆମର ଗଛ। ତ ପିଲା ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ୱାର୍ଡ଼ଟିକୁ ନେଇକି ସେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ କି ହଁ ଏ ବୃକ୍ଷ ୱାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ପିଲା ଜାଣିପାରିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ କି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ହେଲା ଗଛ, ଗଛ ଆମର କ'ଣ କାମ ଲାଗିଥାଏ କ'ଣ ନାହିଁ, ପିଲା ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ ହାର୍ଟ କରିକି ଯାହା କିଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ପିଲା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରପଠନ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ କଲା, ଶିକ୍ଷକ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ବିଷୟରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି, ତ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ନା ନିରପଠନ, ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ହେଇକି ଆଉ ଚିତ୍କାର ନ କରିକି ନ ଚିଲେଇକି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ କରିବେ, ଚୁପଚାପ ବସି ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ିବେ, ହେଲା। ନିରପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ବୁଝିବା ପିଲା ପକ୍ଷର ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା କିଛି ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଅଛି, ଯାହା କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଆମ ଗଦ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ତ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କଥା ପଢ଼ିଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ମେମୋରିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଯିବ, ତ ପିଲା ବୁଝିପାରିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ବିଷୟରେ କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଯାହା କିଛି ଥିଲା, ତ ପିଲା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିଲା, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଆମର, ଏଇଠି ଗଲା ଆମର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲା ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ପିଲା ସବୁ ବୁଝିଲା। ତ ଯଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ'ଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିରପଠନ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସବୁ କିଛି କଥାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଭିଭିଡ଼ଲି ବୁଝି ଦେଇଥିବ। ତ ଟିଚର ବୁଝାନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝାନ୍ତୁ ସିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହେଲା। ନିରପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ବୁଝିବା ପିଲା ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ପିଲାମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବସିଥିଲେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭାବଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟରେ, ତ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବସିଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସପୋଜ କେଉଁଠି କିଛି ଟିକେ ବି ୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ମନେ ନ ପଡ଼ିଲା କି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ, ତ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିବା ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, କାରଣ ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମଧ୍ୟ
आम ग्रुप्र डिस्कसन करूँ धीरे धीरे अनमस्क हो जाई पारती। तो टीचर चेष्टा करें से पढ़ला टाइम से प्रसंग संबंधी किसी क्वेश्चन पचार पारे जद्वारा पिलार इंटरेस्ट आसे जेहेतु कथा पढ़ी आसो से धीरे धीरे शिक्षक प्रश्न उत्तर देला समय से कौन पाठटी भलसे पूरा बुझे बुझेगा। तो नेक्स्ट आम कौन आसला भाव उन्मोचन और बोध ज्ञान माने है पिला माने कथाटाकू बा आमर पिला माने जो प्रसंगटा को से माने केते दूर बुझी ताहा जानिया शिक्षक एठी केतोटी सरल प्रश्न पचारे कारण शिक्षक जहाँ किसी शिक्षादान कले शिक्षादान केते सफल पाई पिला मानू पढ़ेले पिला माने कथा केते बुझी तो शिक्षक जानवे किपरि तो पिला मानकर बोध ज्ञान मिसला कौन पिला कथा बुझी कि ना किपर जानिए टीचर जितेबले से प्रसंग संबंधी किसी क्वेश्चन पिला पचारे और पिला माने से क्वेश्चन आंसर पूरा भलसे देदेवे से पिला जानवे जे सरी से शिक्षक जानवे कि हाँ मो पढ़ाटा किसी सफल हो बुझेगा। तो से कौन कर आवश्यक शिक्षक से प्रसंग संबंधी किसी सरल प्रश्न पिला पचारे बुझेगा। आवश्यक है सूचना गुड़ी ब्लाक बोर्ड लिखिपारती कारण जिते क्वेश्चन पचारे पिला सपोज क्वेश्चन माने बुझीगला कि कौन से शिक्षक आवश्यक समय ब्लाक बोर्ड से क्वेश्चन को लिखिपारे और क्वेश्चन संबंधी जहाँ किसी मैंने पिला पाखु किपर आंसर आसीपर तो ता संबंधी जहाँ किसी आवश्यक शिक्षक करने चेष्टा करें बुझेगा। तो नेक्स्ट आसला कौन मूल्यायन माने ये तो सब स्टेज गलापर देखिए लास्ट को मूल्यायनटा कौन माने टीचर देखिए कि मूल्यायन स्टेज रे पिला सब जो क्वेश्चन पचारे तो पिला एथिरे पिला केते दूर शिक्षण पाला जानिबा माने टोटाल भाव उन्मोचन आम खाली हल्का फुल्का जस्ट टिके सरल प्रश्न बुझेगा। तो भाव उन्मोचन सरल प्रश्न किसी पचारे कि पिला किसी सरल प्रश्न पचारिक शिक्षक देखता कि पिला कथा बुझी कि ना पिला पाठटी बुझी कि ना तो शिक्षक देखता। तो मूल्यायन कौन होता है टोटाल पूरा विश्वर जहाँ किसी क्वेश्चन अच्छी से मैंने पढ़ा गला आजिका आमर सब जो आजिका आमर गोटे अनुच्छेद कि दुईटा अनुच्छेद पढ़ाई तो से कौन कौन क्वेश्चन आसो सरल प्रश्न हो व्यावहारिक वाक्यरण नूतन शब्द जहाँ भी किसी ग्रामर जहाँ भी किसी थी टोटाल ता संबंधी जो आम प्रश्न पचार तो से कौ स्टेज पचार मूल्यायन स्टेज बुझेगा। तो इभालुएसन स्टेज कौन हम ना आम इभालुएसन स्टेज पिला टोटाल किसी आम जी प्रसंग पढ़ेगा तो ता मध्यरु सब किसी क्वेश्चन आम पिला पचारि पारिबा बुझेला। तो एथिरे पिला केते दूर शिक्षण पाइला ताहा जानी हुए एवं एथिरे प्रसंग भित्तिक सरल प्रश्न व्यावहारिक वाक्यरण भित्तिक प्रश्न नूतन शब्द आधारित प्रश्न सब किसी माने टोटाल आम प्रसंग कौन कौन अच्छी कौ ग्रामर यूज होती केउ नुआ शब्द किसी अच्छी नुआ वर्ड कौन अच्छी सरल प्रश्न कौन अच्छी जटिल प्रश्न कौन अच्छी टोटाल सब किसी जहाँ किसी अच्छी शिक्षक ये स्टेज अच्छी सबकि पिला पचारि पारे जद्वारा कि सामग्रिक भाव टोटाल पिला कौन कथा शिखी केते दूर कथा बुझी ग्रहण कर शिक्षक शिक्षादान सफल होती कि ना टीचर स्टेज भल भाव देखिए बुझेगा। तो नेक्स्ट आम कौन देखा पद्य शिक्षादान प्रणाली बुझेगा। तो यहाँ गला गद्य तो देखिए पद्य है पद्य शिक्षादान प्रणाली मैंने कौन से स्टेज तीनोटी सोपान दे गति करता उपक्रम उपस्थापन और मूल्यायन। तो फास्ट कौन से उपक्रम देखा पद्य शिक्षादान प्रणाली कौन था ना आमर गद्य जा पद्य से सब सेम किंतु पद्यर जस्ट हल्का टिके जस्ट चेंज होता है। तो फास्ट कौन देखा उपक्रम कौन था शिक्षार्थी मनरे कविता प्रति आग्रह सृष्टि करवा यार लक्ष्य माने आमर से एका आमर गद्यर कौन था से शिक्षार्थी मनरे जो आम गद्य प्रति आग्रह सृष्टि करता किपर कौन मोटिवेशन वर्क मध्यम कौन चित्र गप गीत मध्यम ठीक सेपरी पद्यर सेपरी तार लक्ष्य जे क्या मध्यम गोटे से शिक्षार्थी मनरे कविता प्रति बा आम पद्य प्रति आग्रह सृष्टि कारण आम गोटे कविता को गोटे समांतरल कविता मध्यम उपक्रम कराइले श्रेणी रे काव्यिक परिवेश रहे माने आम जहाँ किसी पिला गोटे पढ़ेबा है ताकू माने आम जो आज गोटे कविता पढ़ेबा आज गोटे पद्य पढ़ेबा तो से संबंधित माने सेमिति किसी मैच कला भाया कविता आम फास्ट आसिकी पिला आगे फास्ट से गाईदेवा तो पिला आने कि हाँ टीचर आज आमर आज कविता ही पढ़ा बुझेगा। तो आम किसी कौन आवश्यक कौन चित्र हो गप हो गीत मॉडल जहाँ भी किसी आम क्या मध्यम अनुसार कौन शिक्षण सामग्री अनुसार आम मैंने मोटिवेशन किसी पिला आगे बुझेगा। तो नेक्स्ट आम कौन आसला उपस्थापन स्टेज ये कौन होता है ना से गद्यर जहाँ पद्य से जस्ट टिके ही चेंज होता है। तो आम उपस्थापन स्टेज कौन होता है ना फास्ट अच्छे आमर कवि परिचय होता है सेकेंड रे कवितार पृष्ठभूमि और संक्षिप्त सारांश शिक्षक आदर्श आवृत्ति शिक्षार्थी नीरव पठन कवितार भाव उन्मोचन शिक्षार्थी रसानुसारणी आवृत्ति बुझेगा। तो फास्ट आम देखिए कौन अच्छे कवि परिचय कौन देखिए फास्ट अच्छी
ଶିକ୍ଷକ କବିଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ସେ କେଉଁ ଯୁଗର କବି, ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ସବୁ କ'ଣ, ମାନେ ଟୋଟାଲ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କବି ପରିଚୟରେ କୁହାହବ। ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଟୋଟାଲ କବିଙ୍କ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ସେ କେଉଁ ଯୁଗର କବି ହେଲା, ସେ କିଛି ପୁରସ୍କାର ବା କିଛି ସେ ମେଡ଼ାଲ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଫେମସ୍ ବହି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଦେବେ ହେଲା। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖାଇବାରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବେ, କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କୌଣସି କବିଙ୍କ କଥା କହିଦେଲେ ତାପରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା, ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ସିଏ ହେଉଛି ଏଇ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କବି, ଜଣକ ହେଲେ ଏଇ, ବୁଝିଲା, ବା ଏଇ ଫଟୋ ହେଉଛି ସେ କବିଙ୍କର। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ନା, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇ ରହିଯିବ କି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି, এই ଫଟୋଚିତ୍ର ହେଲା ସେ କବିଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର, ବୁଝିଲା। ତ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କବିଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଆଣିକି ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିପାରିବେ, ବୁଝିବେ। ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯାହା କିଛି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟିଚର ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିପାରିବେ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ମାନେ କବିତାର ଟୋଟାଲ ସାରାଂଶଟା କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ଗଦ୍ୟର ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ତା ମୋରାଲ ଥିଙ୍ଗଟା ଅଛି, ତା ସାରମର୍ମ କ'ଣ, ତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶଟା କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି କହିଦେଲେ ଠିକ୍ ସେପରି ଆମେ କବିତାରେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା, ବୁଝିଲା। ଯେଉଁ କବିତାଟି ପଢ଼ାଯିବ ତାର ସାରମର୍ମ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ହେବ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ। ଟୋଟାଲ ଆମେ ତ ସଡନ୍ଲି କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନ ଆଣିକି ତାକୁ କୌଣସି ଗପ ଆକାରରେ ହଉ ଗୀତ ଆକାରରେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଷୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିକି ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ତାକୁ କହିଦେବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଭିତରକୁ ଯିବେ ଆମେ, ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେବ କି ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି ତାର ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ, ବୁଝିଲା। ତ ତାର ମେନ୍ ସାରାଂଶ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ତ ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ ଆଣିକି ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଏଠାରେ କହିଦେବେ, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମ କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି, ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି, ମାନେ କବିତାଟି କିପରି ଶିକ୍ଷକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ବୁଝିହେଲା। କିପରି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଥାଏ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ, ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ା ଗଲାବେଳେ ମାନେ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ା ଗଲାବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ, ମାନେ ହେଲା କି ଯାହା କିଛି ପଢ଼େଇବା ତାକୁ କୌଣସି ମାନେ ଗୀତ ଭଳିଆ, ମାନେ ଯେପରି ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ହଁ ଆମେ ଗୀତ ହିଁ ଶୁଣୁଛୁ, ଗୀତ ହିଁ ପଢ଼ୁଛୁ, ପଦ୍ୟ, ବୁଝିଲା। ପଦ୍ୟଟି କିପରି ସୁମଧୁର ହୋଇପାରିବ ତ ଶିକ୍ଷକ ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଫିଲ୍ ହେବନି କି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫିଲ୍ ହେବ କୌଣସି ଗୀତ ହିଁ ଗପ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତ ଶିକ୍ଷକ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, ବୁଝିଲା। କବିତାଟି ଶିକ୍ଷକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ପଢ଼ି ପୁରା ଖରାପ କରିକି ଭଲସେ ବୁଝେଇ ତାକୁ ପୁରା ସ୍ୱର ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆକାରରେ ପଢ଼େଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଷୟଟିକୁ ବା ନୂଆ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ହେବ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ, ଶିକ୍ଷକ ଅଭିନୟ କଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଯାହାକି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଏଠାରେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି ବାହାରିଲା ସେ ପାଠ ପଢ଼ି, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ବିଷୟର ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା ଥିଲା, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟି। ତ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଚାରିଟା ମୁଁ କହିଲି, ତ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବ ନା ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଦେଖିବ, ଅଭିନୟ କରିକି, ମାନେ ଝଡ଼ି ମାନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଉଛି, କାଦ ହେଇଛି, ପିଲା ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଉଠିକି ସେ କାଦରେ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ଯାହା କିଛି କହିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଅଭିନୟ କରି କହିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଜା ଆସିବ, ହେଲା କି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ ହଁ ଟିଚର ଗୋଟେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଆଖି ରଖିଥିବେ ଟିଚର ଉପରକୁ କି ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପାଠଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବୁଝିଲା। ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିରପଠନ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପିଲା ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ନିରପଠନ, ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ କରିବେ, ବୁଝିଲା। ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାଟା ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବନି, କାରଣ ପଦେ ଏତେ କଷ୍ଟ ନଥାଏ। ତ ପିଲା ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ବସିଥିବେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରି କଥାଟା କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା, କବିତାର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ, ମାନେ ଆମର ଗଦ୍ୟର କ'ଣ ଥାଏ ନା କୌଣସି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ତ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲା, ଆହୁରି କିଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟା ସବୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟର ସବୁ ଶେଷ ନଥାଏ। କବିତାରେ ଗଦ୍ୟ ପରି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ହେଲା। ଗଦ୍ୟ ପରି ଶବ୍ଦ କିଛି ଆମର କବିତାରେ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ଲି ନଥାଏ, ହେଲା।
କବିତାରେ ଭାବ ଗ୍ରହଣରେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ସପୋଜ ଆମ ଗଦ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି କଠିନ କିଛି ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଥାଏ ତ ପିଲା ତାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କବିତାରେ ସେପରି ହୋଇନଥାଏ। ଯାହା କିଛି ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ପିଲା ଯଦି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଅଲଗା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ପଚାରିଲା ତ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ କବିତାରେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭାବଟା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତ କଠିନ ଶବ୍ଦ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? କବିତାର ଭାବ ରସ କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଟିଚର ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୌଣସି କଥା ନ କହିକିନା କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ କବିତାର ଭାବଟା କ'ଣ ଅଛି, ତାର କଠିନ ଶବ୍ଦ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁକିଛି ପିଲା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆଗରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବୁଝିଲା? କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା, ମାନେ କବିତାର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ କିପରି ପିଲା କଥାଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ହଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଗୀତ କରିବୁ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆମର ଗୀତ ପଢ଼ା ହେଲା କି ଆମର ଆକ୍ଟିଂ କରାହେଲା, ତ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କି କବିତାର ବା ପଦର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କି ପିଲାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ରସାନୁସରଣୀ ଆବୃତ୍ତି, ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ ଦେଇ ପିଲା ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟାକୁ ଗାଇବ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କବିତାଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ କବିତାଟିକୁ ଗାଇବେ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇ କଥାକୁ ଦେଖେଇଥିବେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କପି କରିକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରର କବିତାଟିକୁ ଗାଇବେ, ଫଳରେ ସେମାନେ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଗାଉଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍ୱର ସହ ଲୟ ସହ ତାଳ ସହ ଟୋଟାଲ ପୁରା ମାନେ ହାର୍ଟରୁ ହେଲା କି ହୃଦୟରୁ ସହ ଗୋଟେ କଥାଟା ଭଲସେ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ବା ଗାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଆସିଲା ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲା ପାଠଟିକୁ କ'ଣ ବୁଝିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବୁଝିଲା? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେତେ ସଫଳ ହେଲା ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ। ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, କବିତା ପଢ଼େଇଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ନୂଆ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, କବିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୃତ୍ୟୁସ୍ଥାନ କଲେ, ଯାହା କିଛି କଲେ ତ ପିଲା ତାକୁ କେତେ ଦୂର ମନେ ରଖିଛି, ତାକୁ ପିଲା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଗଲାଣି, କିଛି ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ, ତ ସବୁ କିଛି ଟିଚର କିପରି କନଫର୍ମ ହେବେ, ଏଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇଛି କି ଅସଫଳ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିଲା? ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ପାଦ ପୂରଣ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ମାନେ ଆମର ଗଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ କହିବେ। ମାନେ ଆମର ଗଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ତା ଭିତରେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ବ୍ୟବହାରିକ ବାକ୍ୟାରଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ଟୋଟାଲ ପିଲା ହେଠି କ'ଣ କରେ ନା ଗଦ୍ୟରେ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର, ଏପଟ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବା ସେପଟ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବା, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କରି ପିଲା ଦେଖିବ। ବୁଝିଲା? ପାଦ ପୂରଣ, ମାନେ କବିତାରେ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ଲେଖିଥିବା ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇଯିବା ତ ପିଲା ତାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ। ତ ଆମେ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବା। କବିତାର ଯେଉଁ ପଦଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକି, ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବା, ପିଲା ତୁମେ କୁହ ତୁମକୁ କବିତାରେ କେଉଁ ପଦଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ କ'ଣ, ସେ ପଦର ମିନିଂ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ପଦର ନୂଆ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଅଛି। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇପାରିବା ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ବୁଝିଲା? ତ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୋପାନ ସଂକ୍ଷେପ, ମାନେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଦୁଇଟି ସୋପାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଆସିଲେ ହେଲା କି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହୋଇଥାଏ, ତ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ମିଳେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଉପକ୍ରମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଆମର ଉପକ୍ରମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କହିଥିଲା କି ପିଲାଙ୍କୁ କିପରି ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା। ବୁଝିଲା? ତ ପିଲା ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ କିପରି ଆସିବେ, କୌଣସି ମୋଟିଭେସନାଲ ୱାର୍କ ହେଉ, କୌଣସି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କୌଣସି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, କୌଣସି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଠ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା। ବୁଝିଲା? ତ ଆମର ସେଇଟା ଗଲା ଉପକ୍ରମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ଗଲା ହେଉଛି ଉପସ୍ଥାପନ, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଆଗର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ବା ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ମାନେ ଆଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହାହେଉଛି। ବୁଝିଲା? ତା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିସାରିଲେ ତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହାହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଅଛି, ତାର ମୋରାଲ ଥିଙ୍ଗଟା କ'ଣ ଅଛି, ତା ସାରମର୍ମଟା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଟିଚର ତାକୁ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ, ଲେଖକ ପରିଚୟ କହିବ, ତାଙ୍କର ଲେଖକ ପରିଚୟ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସରଳ ପଠନ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିରବ ପଠନ, ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ, ବୋଧ ଜ୍ଞାନ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ଆମର ଏତିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିଦେବା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଯଦି ଆସିଲା ଉପସ୍ଥାପନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହୋଇଥାଏ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇକିନା ପଳେଇ ଆସିପାରିବେ। ବୁଝିଲା?
तो लास्ट आम कौन थाए मूल्यायन होता है आम लब्ध ज्ञान परीक्षण बुझला शिक्षक कथार केते दूर बुझी कौन बुझी कौन ना तो टीचर पूरा कन्फर्म कौन होता है आम मूल्यायन स्टेज होता है यहाँ तो आम गला गद्य शिक्षादान नेक्स्ट कौन देखिए आम पद्य शिक्षादान प्रणाली सब कौन होता है संक्षिप्त रहा टोटाल जहाँ किसी पढ़ा के आसला डिस्कसन जहाँ किसी कराला तार सब मेन मेन तो कह डिस्कसन बुझेगा तो आम फास्ट कौन अच्छी उपक्रम स्टेज देख कही आसली उपक्रम स्टेज कौन हम शिक्षक से सेम कौन मोटिवेशनल वर्क करके पिलाମାନଙ୍କୁ विषय मध्य को आणवे बुझेगा तो तापर कौन उपस्थापन स्टेज कौन आसला कवि परिचय कवितार पृष्ठभूमि संक्षिप्त सारांश शिक्षक आदर्श आवृत्ति शिक्षार्थी निरपठन कवितार भाव उन्मोचन शिक्षार्थी रसानुसारण आवृत्ति लास्ट आसला लब्ध ज्ञान परीक्षण व मूल्यांकन बुझेगा तो जदि आम एम मध्य किसी भी क्वेश्चन पचारा एग्जाम कि पद्य शिक्षादान प्रणाली आम जो 3 स्टेज प्लान हो कौन सी प्लान अनुसार ही आम कमटा करता बुझे आम जो प्लान करता पिला पढ़ला समय तो मध्यरु पद्य शिक्षादान प्रणाली आमर जो प्रेजेंटेशन समय उपस्थापन स्टेज आम सब कौन कौन कम करता तो यही सब करता बुझेगा तो आपण मैंने ऑटोमेटिक कथा को माइंड रे स्टार्ट कलापर क्वेश्चन जहाँ भी किसी एग्जाम आसू भलसे पूरा पूरा मन जी रही टोटाल भलसे देपर बुझेगा तो नेक्स्ट आम देखिए किसी क्वेश्चन आंसर आम आज पाठटी केते दूर डिस्कसन कले केते दूर आम ग्रहण कले कि छाड़िले ताको किपर देखिए डिस्कसन माध्यम देखिए तो फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी केउंटी पद्य शिक्षादान उद्देश्य नुह सौंदर्यबोधर विकास रसबोधर विकास व्यावहारिक व्याकरण प्रयोग शब्द ज्ञान अभिवृद्धि तो यार आंसर कौटा है आमर व्यावहारिक व्याकरण प्रयोग कारण यहाँ है आमर गद्य रही है आमर ग्रामर सब कौन अच्छी कौ जगह प्रयोग होता है यहाँ कौटे लिखा था आमर गद्य शिक्षादान बुझेगा तो पद्य शिक्षादान उद्देश्य क्योंठे नुह व्यावहारिक व्याकरण प्रयोग बुझेगा ऑप्शन सी राइट आंसर बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आम आसला केउंटी गद्य शिक्षादान उद्देश्य नुह चिंता शक्तिर विकास जुक्ति शक्तिर विकास कल्पना शक्तिर विकास गभीर रसानुभूति माने गद्यर कौन था चिंता शक्ति जुक्ति शक्ति कल्पना शक्तिर विकास होता है किंतु रसानुभूति माने रस सह आवृत्ति है कौन सी स्वर लय ताल सह आवृत्ति कौन हो न गद्य शिक्षादान हो न तो ऑप्शन डी यहाँ नुह उद्देश्य नुह बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आम आसला शब्द ज्ञान वृद्धि केउ शिक्षादान जो संभव पद्य गद्य गल्प व्याकरण तो आमर कौन अच्छी शब्द ज्ञान बुद्धि माने आमर जो सब आम नुआ वार्ड सब कौन शिखिले नूतन वार्ड सब कौन बहर अच्छी आम के जानी तो यहाँ क्यों शिखी था आम ऑटोमेटिक गद्य ही शिखी था तो पद्यर एत न था एत हल्का फुल्का न था गल्पर कौन था ना आमर गल्प पिला बुझी पार्थिला किसी सहज सिंपल वार्ड था बेस हार्ड वार्ड देते पिला बुझीपार ना तो आम व्याकरण दे न था व्याकरण कौन से ग्रामाटिकल जिनिस था तो पिला शब्द ज्ञान वृद्धि कौन होता है ऑप्शन बी होता है आम गोटा गद्य शिक्षादान प्रणाली पिलांकर होता है तो बुझेगा आज भी ये बाकी आम नेक्स्ट क्लास रे आउ सब पॉइंट सब डिस्कसन करदे बाय।